হ্যালো, কি চলছে সবার? তো আজকে আমি দেখবো আরো ভালো ভালো মিমস। শুরু করে, লেটস গো। এরা যেভাবে মেকআপ করে, আরে ভাই এটা কি? আরে এটা তো আরে এটা মিস্ত্রিরা ব্যবহার করে, কি কোনি না কি বলে, আমি দেখেছি এটা দিয়ে সিমেন্টের উপরে চালায় এরকম করে। ছোটবেলায় এইসবই দেখতাম। কি করছে ভাই? গাল মুখ কেটে যায় না ভাই, আসল মেকআপ হয়ে যাবে ভাই। ক্লাউন তৈরি করছে নিজেকে, সারা ওই জোকারের ফেসটাই বনে দিতে ভালো লাগতো আরো বেশি। স্টার্ট। কেমন হ্যালো চেনা চেনা লাগছে? বন্ধু ভালো আছো? আরে ভাই এই নাকি? তো তোমার নামটা কি যেন বলে দাও? ভাই লোকের গাড়ি। তুষার সিং না, তোমার নাম জনি সিং। জনি সিং। হ্যাঁ, তোমার নাম। আরে এরকম করে কি দেখাচ্ছে নিচে ভাই বারবার? দাঁড়া আরেকবার দেখে নি, 1 মিনিট। তো তোমার নামটা কি যেন বলে দাও? নিচে দেখাচ্ছে ভাই। তুষার সিং না, তোমার নাম জনি সিং। জনি সিং হ্যাঁ, ভাই। তোমার নাম। ব্রো কান্ট গেট আ ব্রেক। ভাই ছেলেটা ভাই অল্প একটু মারবো না, আমি একদম পুরো বেড়ে যাবো ভাই। ভাই ধরেছে মুখের মধ্যে ভাই, কি জানি ভাই কি পিক আপ ভাই, এটা কোন স্কুটি এরকম মুখে চলে আসে। নেক্সট মেইন গার্লস, হ্যালো বয়েজ, আই ক্যান টেক কেয়ার অফ দিস। ভাই কি রে ভাই, হচ্ছে না ভাই, হচ্ছে নাকি সালা? মালটা কি যা কেলিছে, তারপরে আমার মনে হয় ভাই পাড়ার লোকেরা, কারণ কি এই মালটা মেরেছে, তারপরে 3-4 দিন তো মনে হয় না কারেন্ট এসছে ভাই। যদি স্টেটের লাইন হয়ে থাকে তাহলে তো ভাই আরোই না, অন্তত 10-20 বছর তো লেগেই যাবে মিনিমাম। আরে ভাই কেউ হয়তো বলেছে ভাই তুমি তোমার টাইম পাল্টাও ভাই, বিগ টাইম নিয়ে আসো নিজের জন্য ভাই। নিয়ে এসছে ভাই ঘড়ি কিনে ভাই, আমিও ভেবেছি ভাই আমারও এখানে একটা ঘড়ি আছে, ভেবেছি পুজোর সময় ওখানে বেল্ট লাগিয়ে পরে ঘুরে বেরোবো ভাই। লোকে সবাই তাকায় ভাই, অ্যাটেনশন যা গ্র্যাব করতে পারো ভাই, তুমি নাঙ্গা হয়ে রাস্তায় ঘুরলেও ভাই ওরকম অ্যাটেনশন গ্র্যাব করতে পারবে না আমার মনে হয়। নেক্সট মিম, রাশিয়া। গেছে ভাই, গেছে পিছনে পড়ে ভাই, চাপটা গেছে ভাই, টাক। मास्टर शेफ এটা কি? मेरा नाम जैस्मिन लुल्ला है। ভাই লুল্লা, ওই একটা ডায়লগ আছে এরকম, মেরা নাম হে বুল্লা, এরকম একটা কোনো ডায়লগ তো আছে ভাই, ভুলে গেছি, যাই হোক কোনো ভিলেনের। Well, Pete's taking the subway. Don't mind us, she just needs to use the elevator. Wait, who are you? Jethalal Champaklal দেখলাম গড়া গড়া Electronics. আই ভাই জেঠালাল সুন্দরী ভাই। নেক্সট মেইন, वहाँ के अंकल से बहुत परेशान थे। अच्छा जी। अंकल जब भी निकले, ये कल्लू इधर आओ, क्या ताजमहल के बारे में जानते हो? ये भगवान क्या जुल्म है। क्या नहीं अंकल, कभी घुमा फिरा करो। दूसरे दिन, क्या लाल किले के बारे में जानते हो? क्या नहीं अंकल, कभी घुमा फिरा करो। तेरा तो गेम আমার তো ভালো লাগে এরকম লোক বলে যে ভাই তোমাকে জ্ঞান দেয়। আমার কথা ভাই তাহলে তুমি টাকা দাও ভাই, আমি যে আসছি, আমার কাছে তো নেই ভাই, নাহলে তো এই আসতাম অবভিয়াস। पप्पू ने कहा अंकल एक सवाल मैं पूछूं? क्या पूछो। क्या रामलाल को जानते हो? क्या नहीं, कहीं घर में भी रहा करो। ও ভাই এ সত্যি ভাই ये बढ़िया था ভাই। নেক্সট মেইন, Not to victim blame, Murphy. But ভাই I কি also সিগারেট brushed my লাগানো? teeth with Harpic once. এই I also brushed my teeth with Harpic once. ভাই টাট্টি তো ক্লিয়ার করতেই হবে, কিছু করার নেই, খেলে তো ভাই কিছু করার নেই, ছাড়ো। मगर क्यों? My teeth were really yellow and I saw it can clean the toilet so well. So I was like, let me try. একে বলে ভাই সেলফ রিয়েলাইজেশন, যার কাছে থাকে ভাই সে করে দেয় আগে থেকে। ভাই মুখ থেকে টাট্টি ছাড়লে তো ওখানেই হারপিক দিয়ে ব্রাশ করতে হবে না। भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वो कोआला आदमी बहुत अच्छा लगता है। कोला? कोआला वो जो छोटा सा नहीं होता, आदमी पेड़ किसे को भाई, करके तो একটা बैठा जानवर है। है, মানে वो 17 घंटे खाता है, नहीं 17 घंटे सोता है, 6 घंटे उठता है खाने के लिए, बाकी घंटे वो सोने में एडजस्ट करता है। क्या सुंदर आइटम। और क्या उससे बढ़िया शौक क्या है? सो बस, अकेले नहीं लेकिन। नेक्स्ट मेन, मैं नेक्स्ट कौन सी कंट्री जाना चाहता हूँ? जापान। पहले आप बताओ। जाओगे तो जापानी। नहीं गाइस, दोनों गलत है। अरे कुछ भी। मैं जाना चाहता हूँ थाईलैंड। যাই না ভাই, ইদানিং খুব থাইল্যান্ড যাচ্ছে লোকে, নুডু মাসাজ নিতে মনে হয় ভাই।
क्या तुम भी अपना भविष्य जानना चाहते हो? আরে ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার ভাই, মিউজিকটা তো ভাইব আছে। तुम दोनों की मैं हरकतें देख लो इनकी हैं, बातें देख लो इनकी, बाप को मत सिखा है, बच्चे की जान लेगा क्या, बहन डर गई, गंदी बातें करवा लो बस। बेटा गंदी बातें ना होती ना तो तू पैदा भी ना होता। ও ড্যাং आप ही के चक्कर में मैं पैदा हुआ, आपके चक्कर में मेरा बचपन खराब हुआ है। हम 4 भाई बहन हैं। तो उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें मेरी गलती है या पिताजी की गलती है? मैं बता रहा हूँ, आज मैं गल्ले पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैं रोजी रोटी पे बैठा हूँ, जबकि मिली नहीं है मुझे। रोजी पे बड़ा बैठना चाहता तू। पापा, हाँ, मर्द कौन होता है? जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए उसे मर्द कहते हैं। पापा, तब तो मैं भी बड़ा होकर के मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। यूं नहीं बनाती जब कुछ चीजें दान करती हूँ, मैं ये दिखाती नहीं। वो मेरा बाबा कहता है अगर तू कुछ कर रही है ना तो इस हाथ को भी नहीं पता पड़ना चाहिए कि तूने कुछ किया। शाबाश बेटा। अबे साले আইরনি ভাই, আইরনি যেটা বলো ভাই, ওর উপরে দুদিন তো টেকো ভাই। वेलकम टू दी उर्फी जावेद रोस्ट शो, है ना। ये जो आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, उर्फी ने अपने नाम में ओ लगाया, पर जो ये ब्रा बनाई है ना, इसके लिए उर्फी 2 लगते हैं। ও ভাই, আহ মাহিব জি ভাই, মাহিব জি। তো ব্যাস আজকে নেট কই, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে একটা লাইক আর একটা শেয়ার করে দিতে পারো। আর আমি এরকম ভালো ভালো মিমসের উপর আরও রিয়াক্ট করবো। তো আমি দেখা করছি নেক্সট দিন।